hari n'umudamu wari uri hano imbere nawe umwibuke. Oya hari uri uriya w'inyuma. Nareba gumwe ariko abaye babiri, so nareba guriya w'inyuma. Hari ufite mikoro nyuma duhe uyu mudamu. Hari ufite mikoro hariya cyangwa? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbaje kubasuhuza. Njye nitwa Mukandori Marie Claire, nkaba ndi umudiaspora wa hano mu Bubiligi. Ndabizi neza ko njyewe ibintu byanjye ni ikibazo, si igisubizo, ariko mu makanya nkivuge kuko maze imyaka 14 icyo kibazo ngifite, cyarabuze umuntu n'umwe wagikemura. Ndiho ndubaka mu Kagarama Kicukiro, nkaba mfite umuturanyi wanjye witwa Gatete Policarpe wambujije amahoro, ndubaka agasenya, imyobo y'imisarane akayizana iwanjye, nkariha amatike, nkagaruka nta n'umwe ugikemuye. Nagerageje gusaba meya. Reka ikibazo ubwo nacyumvise, ariko reka mbaze kugira ngo twihute. Hari uwo waba wakigejejeho? Abameya bo Meya William yarakizi, ntacyo yakemuye. Nande wundi? Jire Ndamage ntacyo yakemuye. Okay. Nageze kubavuna. Warabibabwiye bose dosiye yanjye barayifite. Nageze ku muvunyi witwa Clement, ntacyo barakemura. Ejo bundi yambujije gushinga amaborune, yurirwa yubaka imisarani mu isambu ryanjye. Okay, reka mwereke uko twagikemura. Uza mu Rwanda uzagaruka ryari? Mu kw'icyenda. Okay. Ndashaka kugishinga abantu bari hano. Hari abantu bashinzwe. Nugaruka Twumva umukuru w'igihugu, twumva. narebaga na Minisitiri w'Ubutabera hano, ariko ntabwo biragera mu butabera. Reka tubanze Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo nuza uzamubone aguhe umwanya, hanyuma tuzabikurikiranira ku buryo bwo ari bwo bwose. Murakoze kugira ngo gahunda ikomeze neza. Hari umubyeyi hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yavuze, nawe mumuhe mikoro abashe kutugezaho igitekerezo cyangwa ikibazo ari imbere hano. Mureke tumwumve kugira ngo dushobore gufata abantu benshi nk'uko ababwiye, hino amagambo bajye ku ngingo. Donc vous allez être bref, comme j'ai pu vous dire, de manière structurelle. Muraho. My name is Hawadem. I'm 33. I'm from Mali, and I'm definitely a friend of Rwanda. His Excellency, I have two simple questions, but before I'd like to give a testimony about what I call my Rwandan adventure, and I will express myself in French, and it will be very brief. J'ai voulu m'exprimer ici aujourd'hui parce que ma première rencontre avec le Rwanda, ça a été à Londres en 2013, lors du Rwanda Day. Donc je voulais vous dire que le Rwanda Day, indépendamment d'un espace de rencontre entre les Rwandais et leurs dirigeants, est aussi un espace d'inspiration pour nous en tant que jeunes Africains. Depuis 2013, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Rwandais. Je suis allée 2 fois au Rwanda. La première fois, c'est après avoir entendu le président Kagame parler de son pays avec autant d'engagement, d'amour et d'envie. Et en sortant de la salle, j'avais pris ma décision.
C'était en mai et en octobre, j'étais à Kigali. Après ça, je me suis dit, non, ça ne pouvait pas s'arrêter à moi. Il fallait que d'autres jeunes Africains sentent ce que j'ai ressenti, entendent ce que j'ai entendu, voient ce que j'ai vécu. Alors Et c'est pour cela j'aurais que- du mal à traduire parce que c'est long. Juste, je vais synthétiser déjà ce que vous êtes du Mali, c'est ce que j'ai Oui, bien compris. c'est ça. D'accord. Nyakubahwa perezida aratubwira ko ari uwo muri Mali, akavuga ko yagiye mu Rwanda kabiri niba nanumvise neza. Ubwa mbere yaje muri Rwanda Day muri 2013. Yumva abona ukuntu abanyarwanda bakunze u Rwanda rwabo, bimutera ishema, yumva n'amagambo yanyu ku buryo byamuhaye icyifuzo cyo kujya mu Rwanda ajyayo kabiri. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir synthétiser si vous avez une question. Je vais de la juste poser. terminer en disant que justement, après octobre, en décembre, on était 400 jeunes africains de 40 pays différents à Kigali. ngo bagiye ari abanyafurika, abana b'abanyafurika 400 mu Rwanda mu kwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize, l'année passée, je suppose. C'était en 2013. En 2000, muri 2013. Voilà. Ta question maintenant. Donc oui, c'était juste pour dire effectivement que suite à cela, nous avons pris des modèles et des exemples au Rwanda. Nous avons initié au Umuganda Africa, dans 4 pays africains. Alors, tu vas m'aider pour que je... nyuma yaho bafashe igitekerezo cy'umuganda bakijyana iwabo, niyo mpamvu bamushimye. 4 pays. Bakise Umuganda Africa. So in 4 countries, in Senegal, Guinea, Mali, and Côte d'Ivoire. Mu bihugu bine Rwanda Day Africa. is not only a space for a meeting between Rwanda and entrepreneurs, it's also a space of inspiration for us as African youth. We are working in your path. It's a very good place for us to take in your leadership. So this is what I wanted to say here today. Je vais te remercier. J'ai Pour juste que nous une puissions- question. Alors, tu poses la Non, mais question. je suis on va vraiment te- désolée. Il fallait On va que écouter j'exprime ta cela. question et Voilà. merci pour l'introduction et cette chaleur que tu nous accordes. Merci. Maintenant, Thank you. la question. So I have just one question. How can I do as a non-Rwandan, not married to a Rwandan, no parents Rwandan, no Rwandan children? How can I do to have a Rwandan passport? And why not? Thank you, and maybe a diplomatic passport. And Dagushimira, je te remercie. Okay. just to finish, I'm sorry, just 2 words. We are fighting today for a visa-free Africa, and in the African Union, you are, I think, today a great leader. So, what are you doing today to inspire other African head of states to take the example of Rwanda in a first step to give access only to all Africans to their country by taking the visa at the borders, and to, at a second level, to have a country free of visa for us Africans. Thank you very much. Merci Murakoze beaucoup. cyane. Merci beaucoup. I check this. I go with this. Cyangwa Yeah, hari ikindi? Okay, reka wenda ibyo ngibi ikibazo cya Marie Claire cyo twakirangije. Then ku bya Marie nagira ngo amenye ko mu by'ukuri u Rwanda cyo gihugu cya mbere kuvaniraho requirement ya visa ku banyafurika bose. Donc, le Rwanda est le premier pays
qui a enlevé, enfin, qui a donné les facilités de visa pour tous les Africains. Voilà. Sinzi ni uko yaje byagenze bite, hari aho yagombye kujya gusaba visa cyangwa Comment tu es venu? Est-ce que tu as dû demander le visa? Tu peux répondre en anglais comme ça. baza mu Rwanda magana ane baje. Ah. Quand vous êtes venu à 400. Yes, I took a visa at the Rwanda embassy in Paris. Thank you, Mr. Kabale. Yeah, but you didn't have to. I know I didn't have to. Yes, yeah. because, but I take a long period visa. Sure. So yafashe visa anyuze mu embassy y'u Rwanda mu Bufaransa, ariko ntibyari ngombwa. Ubundi icyo yajyaga gukora, ariko hari ubwo indege airlines ziruhanya babona udafite visa bakibwira ko batari bukwemerera aho ujya. Yes. Ariko ubundi bo bamaze kubimenya bose ko iyo uza mu Rwanda uri umunyafurika visa uyibonera ku kibuga mu Rwanda iyo hageze ntabwo. This is what we did for the youth, the young people who came in Rwanda in December. They came at the frontier and at the airport and they took the visa. Very good. So gukora ibyo rero nuko byari ngombwa, twe twumvaga ariko bikwiriye kumera. Icya kabiri byari no gutinyura wenda n'abandi banyafurika bibwira ko uhaye abanyafurika bandi visa harimo ibibazo, twagira ngo tunerekane ko nta bibazo birimo. Urugero twatangaga rero byari kugira ngo n'abandi banyafurika, kandi harimo benshi bamaze kubikora. C'était nécessaire et surtout c'était pour donner l'exemple aux autres Africains, pour ouvrir les portes, et beaucoup d'Africains maintenant se sont inspirés de cela. D'accord? Icyo kubona citizenship y'u Rwanda birashoboka. Tu pourrais avoir la nationalité rwandaise, c'est possible. No kubona umugabo w'umunyarwanda niba atarashaka. Murabimvugiye nyakubahwa Président, vous pouvez même trouver un mari rwandais. Niba atarashaka nabyo birashoboka. Niba atarashaka birashoboka nabyo. Si tu n'as pas encore d'époux, c'est too late. Ariko niba twumvikane hari uburyo bundi bwinshi bishobokamo, ntabwo ugomba kuba warashakanye n'umunyarwanda iteka. Hari izindi mpamvu, ibyo ngira ngo niyegera abashinzwe ubwo buryo mu gihugu cyacu bashobora kumubwira inzira anyuramo. Birashoboka, hari abanyamahanga benshi bamaze kubona citizenship. Donc il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui ont obtenu la nationalité rwandaise. Il existe des possibilités, il faudrait s'approcher auprès des personnes qui s'occupent. Et concrètement, on peut vous donner l'information par après, comme ça. Murakoze, nyakubahwa Perezida. Navuze amazina yanjye Mupenzi Basingize Veniste, i Buruseli mu Bubiligi. Navuze ko nshimira nkanatanga ubutumwa. Mufite byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika byo gushimirwa ntarondora, ariko nkanjye by'umwihariko kuba ndi muri iki cyumba nk'umunyarwanda mu bandi, kuri njyewe n'ikuzo, kubera ko urukundo n'urugwiro banyeretse bituruka ku rugero rwiza mubaha, kubera yuko njyewe ndi intama yari yarazimiye. Bivugira ko kuva muri 1991 kugeza ndetse muri 2015 ni narakurikiye umuntu muri politiki, ariko ngeze aho ngaho nsanga nari naribeshye. Ngaba mbwira izindi ntama nazo zazimiye nkanjye ko zaza mu kiraro kuko hashyushye. Maze gusobanukirwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika
nk'umuntu wabaye umunyamakuru kuri radiyo rwanda, nk'umuntu uzi agaciro k'itangazamakuru, maze kubona kandi ko ibinyamakuru byinshi biri hano hanze akazi bikora ari ako gusebya u Rwanda n'abayobozi, nisunze bamwe tubyumva kimwe bari hano, dushyiraho radiyo yitwa radiyo umubano itanga ibiganiro kuri interineti, ibiganiro bikwiriye u Rwanda n'abanyarwanda. Ngaba ntanga ubutumwa bwo gukangurira abanyarwanda bose bari hano ndetse na diaspora nyarwanda ya hano mu Bubiligi kugana no kumenyekanisha radiyo umubano, kuyitabira mu biganiro byubaka igihugu, tukaba ndetse tuzanakorana n'andi maradiyo yo mu gihugu dusangiye uwo murongo wo gukunda igihugu. Murakoze, murakarama. Urakoze ku gitekerezo. Hari umubyeyi hano, nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze ariko yicaye, ndabona muri benshi ndamubuze. N'uyu mudamu wambaye icyatsi niba nibuka neza, n'uyu mugabo nawe. Uyu mudamu n'uyu mugabo, turabaha ijambo. Murakoze kumpa ijambo perezida wa repubulika, ndanezerewe kubabona uyu munsi. Nitwa Uwizeye Vanessa, ndubatse, mfite abana babiri, mfite ikibazo cy'umuryango cyabatewe na jenoside ya 1994. Twari dutuye mu Nyakabanda aho twasenyewe itariki 9, ntibasiga n'itafari na rimwe. Rero gacaca iza kuburanisha, ndabona mbanje kubashimira ko buri muntu wese abazwa icyaha cye, icyaha ari gatozi. Abo badusenyeye gacaca yabategetse kutwishyura zari ingwe ebyiri zari zasenywe mu Nyakabanda. Noneho abakuru, uwari uyoboye gacaca icyo gihe witwa Kabanda yishyuriye umwe, twebwe aratunyanganya. None haragenda no mu gitabo cya gacaca acamo irangiza rubanza, biragaragara mu gitabo. Batwohereje ahantu hose, yaba twandikiye umushinjacyaha mukuru, twoherejwe muri maje, twoherejwe ahantu henshi hanyuranye, ariko icyo kibazo ntibagikemura, ahubwo barongera bakagisubiza hasi. Ubwo rero nkumva ariko ari mwe mwandenganura. Ikindi ni icyifuzo gito mfite, nk'uko turi hano dufasha imiryango yacu, hari minisitiri wavuze ku bashoramari, ariko twebwe imishahara yacu hano ntitwemera gushora imari, ahubwo dukeneye kwiyumva ko bari muri ya diaspora, tukagera mu Rwanda natwe tukibona muri biriya byiza bihari. Natwe dukeneye kubona amakredi mu buryo mwatunyuzamo muri diaspora, natwe tugashobora kugura ariya mazu meza, natwe tukabaho nk'abandi. Hari umugabo wari uri hano nawe nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze, mwivuga amazina noneho mubaze ikibazo cyanyu. Ndasaba ko twese twatuza kugira ngo tubashe kumwumva. His Excellency, I am Professor Sobgui here in Belgium. I'm from Cameroon. I studied in Cameroon and I'm working in Europe. But I don't forget where I come from. I have a project with a couple of friends and Rwandese. And the project stemmed from the observation that there were too many patient evacuation towards Europe or US or even India, which is quite disappointing sometimes, given that those patients, when they arrive in hospitals here, is Africans who takes care. And my concern was, how come that we cannot go there and train ours and give those health care to many as possible? I have tried in my own country and it was very difficult. I have now tried with Rwanda. I'm quite lucky, and I think that everything will stem from Rwanda and spread
all over Africa. We have presently a project on mini-invasive surgery, and our aim is within 5 years, and thanks to the Minister of Health for all her support, the University of Rwanda will implement a program to train Rwandan surgeons and East African professionals in this field of surgery. And to make it very concrete, we want to be evaluated every year. And this October, in Kigali, in the Convention Center, the reference, as you know, and I'm so pleased to see that Africa will have such structure. We will be pleased to present to you what are the innovations that Africans are able to do. And this will be yearly. And from here, I wish to seek the support of the Ministry of Infrastructure, since I've heard that Rwanda will be landing in Brussels, because Africans who are physicians in hospital here, there are really many of them behind me, to take them to Kigali, to train people on spot, to treat people and limit patient evacuation. And really, I seek a support and institutional support to be able to achieve this big task. I've heard from the report today that Rwanda is on the way to be our own Singapore. And really, I think that I will support that till my last energy. Thank you. twafata icya gatatu nyakubahwa perezida. icya mbere iby'iradiyo kugira ngo abenshi babyiyumviye byavugaga, ubwo ni byiza abantu banyuzaho amakuru bakabibafashamo, ni igitekerezo cyiza, ni igikorwa cyiza. Ibindi yavuze yakanguriraga abantu ko yari yarayobye agaruka mu nzira, ariko n'uriya wari warabayobeje nawe uzamugereho umubwira asubire mu nzira. ngira ngo birashoboka, nawe nta uriya munyarwanda nawe uzamubwire ko bishoboka ko yafata inzira nziza. Wakoze rero. Uwizeye Vanessa, iki kibazo nacyo ndumva gishoboka. Minister wa Justice, icyo kibazo uriya mwana mu kirangize. Nyuma hariya igera imbere hano uze umuhe muretse turaza kubikemura hanyuma icya Professor Sakwe wa from Cameroon. Ibibazo byinshi ngira ngo biroroshye gukemura. Ubundi iki kibazo kirasa nka cya kindi nabanje kubabwira cy'ikawa. Abantu benshi b'Abanyafurika baje inaha bariga, bararangiza amashuri, ndetse bagira ubumenyi buhanitse nk'uyu profesa. Ntabwo numva ikibazo cya mbere uko abantu bakwiriye kuba bananirwa gusubira iwabo, ariko abantu kudasubira iwabo biri ku mpande ebyiri. Iyo bamaze kugera kuri ubwo bumenyi, ikibazo cya mbere cyo nyakuri ngira ngo yavugaga ari nubwo bishingira ku bihugu nyine bidashyiraho ubwo buryo
kuza n'abantu babo bashobora kubukorera ibintu byiza ibikunze kuba ariko nabyo bishobora guhinduka ariko nagira ngo mvuge ko mu Rwanda twebwe usibye n'abanyarwanda bashaka gutaha n'abanyamahanga b'abanyafurika bashaka kuza n'abandi abo ari bo bose bashaka kuza gukora mu Rwanda baraza tukabakira tukabashyiriraho uburyo. Tous ceux qui veulent venir au Rwanda sont les bienvenus, que ce soit les Rwandais, que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur, donc des étrangers, ils sont les bienvenus, ils viennent et on leur met de bonnes conditions pour les accueillir. Ndetse bakanadufasha kubera ko turiho dushora imari mu kubaka izi nzego no kubaka ubushobozi muri tekinoloji no gushyigikira innovations. Iyo baje badufasha tuvuge nko kubaka amavuriro bashobora gukoreramo ibintu bihambaye, iyo baje badufasha kubikora kuko nabyo turifuza kubigeraho. Donc, quand les personnes viennent de l'étranger, évidemment, ils nous aident aussi, parce que le Rwanda est en train d'investir au niveau de différentes infrastructures. Et donc, les gens qui viennent de l'extérieur nous apportent aussi leur savoir de façon à ce que le Rwanda aussi puisse se construire. Icyo gihe bikagabanya ba bantu tugomba kohereza hanze b'abarwayi baba bajya mu Buhinde baba bajya mu bindi bihugu bituma tugabanya uwo mubare noneho bagakorera aho ngaho. Par exemple, au niveau de la santé, ça permet justement de diminuer le nombre de personnes qu'on envoie à l'extérieur et justement, ça permet d'avoir moins de frais vers l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Ariko urwego rwa kabiri narwo hari ubwo ruba urwabo bantu bafite ubwo bumenyi b'abanyafurika nabo bahitamo kuguma hanze bitanabazamura mu ntera y'ubuzima bwiza bakaguma bari aho noneho abantu aho bari bakabakoresha nk'abapagasi. Il y a aussi des Africains qui choisissent évidemment de rester à l'extérieur et qui sont exploités, si je peux dire, et qui ont ce savoir qui pourrait amener et ramener en Afrique. Et son Excellence, le Président, encourage ce genre de choses donc pour les Africains aussi de revenir vers chez eux et vers le Rwanda. Rimwe na rimwe bagahitamo gukoreshwa nk'abapagasi bagasagariraho abandi bakajya kuruhuka. Alors souvent, ils choisissent donc de rester dans une position inférieure, donc exploités, et les autres vont se reposer alors qu'ils font le boulot dur, si je peux dire. Bashatse baza mu bihugu niba adashobora kujya Cameroon namusezeranya ko genda mutumye azaze mu Rwanda. Donc si vous ne pouvez pas aller au Cameroun pour investir, son Excellence vous invite à venir au Rwanda. Vous êtes les bienvenus. Yes. U Rwanda kandi ruri hafi ya Cameroon kurusha Uburayi. Le Rwanda est plus proche du Cameroun que l'Europe par rapport au Cameroun. Kandi azagira agaciro karenze akafite wenda handi mu buryo bwe. Et ta valeur ajoutée sera valorisée plus que ici ou ailleurs. Rwose nanone minisita wa health ari hano sinzi impamvu atamutahana ahubwo. On ne sait pas si tu es venu déjà avec tes bagages, parce que il y a la ministre de la Santé ici et tu pourrais en effet repartir avec elle. Ikibazo cya uriya mwana wavuze w'imfubyi Louise, minisita wa foreign affairs uze kumureba ibibazo yari afite umufashe kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mpagaze hano ngushimira kwanza ku byo wadukoreye byose,
nongeye kubaza igikubuzo nashaka kubaza ibyerekeye justement kuba wadufasha kubona kredi abantu babino ba diaspora kudufasha kugira ngo ukuntu twabona uko badufasha kugira ngo tubone kredi yo kugira ngo twubake tubona aho tuba kuko twabaye mu mahanga cyane dukora hano mu Bubiligi ariko mu myaka ngezemo ngiye ndashaje ndashaka gutaha ariko ngataha njya kuba hehe nta nzu mfite kuko hano turakora cyane tukariharuraye ariko nta mafaranga dusigana nayo kugira ngo dushobore kujya kuinvestisa iwacu njyewe nakuriye mu mahanga ntagira iwacu none twabonye igihugu twifuza gutaha dushaje tugasahira iwacu kugira ngo batazajya ushyira muri za maison de repos hano i Buraya none niba mwabidufashamo murakoze cyane murakoze. avuze ko witwa nde? Njyewe banyita mama Jetu nitwa Kagoyire Murengeranka. Kagoyire? Oui. Niryo ryoroshye kumvikana. Ok, merci. tugena hariya hakurya nanone hari ababyeyi mbona babiri hariya abandi mumfashe tubashe kumva umubyeyi. Haracyari urusaku ntabwo twakumvikana. Umubyeyi ijambo ni iryanyu. Nitwa Anosiata Umugiraneza Kibezi. Nkaba mbanza kushimira perezida wacu ngo yarakoze cyane 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 yaduhaye igihugu aratwubakira aduha kugira ishyaka n'ishema none nashaka kumubwira ikintu kimwe. Ababyeyi banjye bahunze muri 59 baraguze imirima muri 56 iwacu bahungutse muri 96. Mubyeyi nkubaze ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo? Ni ikibazo. Noneho mbere yo kutubwira amateka tubwira ikibazo cyawe rwose biratworohera nyakubahwa perezida wa repubulika abashe kugusubiza ikibazo cyawe ku neza. Murakoze. Ikibazo cyanjye nuko badushubije ibintu byacu muri 96 muri 2002 barabitwaka. Mama niwe wabiburanaga none yarapfuye ngewe nasubiyeyo baranyakira njya ahantu hose bakambwira ngo turabizi ko ibintu ari ibyanyu mfite n'ibipapuro byose ariko bakambwira iteka ihangane bimaze imyaka 20. uyu mwaka barampamagaye njyayo mu kwezi kwa 2. Bande? Meya wo mu Ruhengeri muri Musanze nabonanye n'abakuru bose bakambwira ngo nihangane. Namaze amezi 2. Yaguhamagaye kukubwira kwihangana gusa? Bampamagaye ngo nze kwandikisha ubutaka bw'ababyeyi banjye mfite ibipapuro byose ngezeyo barambwira ngo nihangane. Okay, reka mvuge ko wazagaruka ukanyura mu buryo nyabwo abantu hano abayobozi bahari cyangwa na embassy ubwayo. Uri uwo mu Bubiligi hano? Ba mu Bubiligi nagiye no kwa ambasaderi. Uzageyo azaguha ibaruha uyizanire minisitiri
minisiteri muri local government bagufashe gukurikirana ibintu bazakorana n'ab'ubutabera bamenye ikibazo aho kiri. murakoze cyane. twongere duhe abantu hariya mikoro. n'uwa mbere wabajije kagende mbyihutisha, Kagoyire nawe ageze mu embasi bashobora kumugira inama y'inzira yafata kugira ngo afashwe, nabyo ari byo azakora. nyakubahwa perezida wa repubulika munyemere dufate abantu babiri maze tube twasoza, umubyeyi hanyuma n'undi muntu. nyakubahwa perezida wa repubulika, ndabashimira cyane kuba mwadusuye kandi mukaba mwarahaye umunyarwanda wese kureshya. Witwa nde? nitwa Umugiraneza Rose. umugabo wanjye yapfuye mbere ya jenoside ho gato, banyicira n'abana, nsigarana umwana mutoya. mpita nzino kubera ko numvaga nta mu mutwe ngifite mu Rwanda nahazinzwe, ngeze aha kubera ibibazo ngurisha inzu umugabo yaransigiye vuba vuba kugira ngo nshobore kumbaho hano. nyigurisha umuntu wari umutegetsi mu mujyi wa Kigali, mu cyumweru kimwe yariguzwe. twemeranya amafaranga. Ninde? ni Mutsindashyaka Theoneste. nuko twemeranya amafaranga vuba vuba. mureke twumve neza, murakoze. ntabwo nari nzi ko ibintu bimeze. inzu yari mu mujyi, hari hafi yo kwa Rando, ahantu yubatse hoteli. wagurishije inzu yawe Mutsindashyaka Theoneste ntabwo yakwishyuye? yampaye amafaranga make, yabwiye umuntu ngo ayampe. yaguhaye ku ijana? yaguhaye angahe kujanisha? yampaye nk'ibihumbi ndavuga kujanisha ku ijana. yampaye nka 20 ku ijana. andara yagumana. Sorde ntayo nigeze mbona nyakubahwa. na telefona ati mwari mufite imyenda muri finance, nasigaranye ibibazo kubera parcelle, kubera inzu yawe, ubu nirwa nyishyura. nanjye ngira ngo nibyo. nyuma ndabaza umukontable ambwira ntabwo yakwishyurira atabikubwiye, ariko ntabwo ari byo. nyuma nta nubwo yari akinyitaba. nabajije umukontable arambwira. ikibazo cyawe urashaka ko bigenda bite? ndashaka kwamba sorode y'amafaranga atigezamo. uza mu Rwanda cyangwa subiza. uza mu Rwanda kenshi? uza mu Rwanda kenshi? nahita naraje nzanywe no naraje nishyuye itike. twumvikana. ubutumwa bwawe turabugutwarira. aho ari agomba kuba afite amafaranga yo kwishyura. murakoze cyane. murekereho umugisha. twumva umuntu umwe. twabitumanye. Minisita uri hehe? ari minisita urebana n'iby'ubutabera hano. twumve umuntu umwe, munyemereye nyakubahwa perezida. twari twateganyije ko hari deske hariya ku bindi bibazo byose abantu baba bafite, kubera ko hari umuntu hariya wagumye ndareba yambaye n'ibendera n'iryahe, ni iry'i Burundi ni he? yagumye abaza mumuhe tw'ibyose. ariko twumvikane. ariko ntututware muri politike z'i Burundi. Tu pourrais aussi faire bref, s'il te plaît, en te remerciant. Le micro, s'il vous plaît. Le micro ne fonctionne pas. Allô? Voilà. murakoze. jewe nitwa Adrien Rukambarara, mba muri Hollande.
hanyuma cyatumye mpaguruka nashaka kubashimira ko jewe ndi umugenzi w'abarundi mubonye n'inyambaro nyambaye murabona ko ngunda abanyarwanda cyane. Nashaka gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubona yarashoboye kwakira impunzi z'abarundi kandi agashobora no kubafasha abakiri bato bakaja mu mashure, kandi tusaba yuko mwofasha n'abandi kuko ni Burundi bw'ejo. Hanyuma mu mico y'iwacu turatanga inka, mugabo uko nk'impunzi mu gihe mu Burundi wacu hazaboneka amahoro nzobatwara i Burundi ndabaha inyana. Iyo nyana nayise nkoyo ubwatsi. Hanyuma nashaka kubashimira bivuye ku mutima ku bwitonzi mugira muravye abantu bo mu gihugu mubana hafi mu Burundi bagenda ku mipaka bagakorongana ndabashimiye mwe mwakomeje gukurikirana Ndi Umunyarwanda TV. Mwarashoboye kwihangana, turabibashimiye cyane. Ikibazo kimwe mfise nashaka kubabaza ku bijanye na East African, kuko uravye Union Européenne yarafatiye ibihano u Burundi, none muri East African hageze ikibazo ku Burundi ko mukora ko mugazi. Murakoze. Wabishyira muri comment cyangwa se nyakubahwa perezida munyemereye twafata ikindi kimwe. Murakoze, ndabashimiye. Ciao ciao. Mikoro dufite hariya. Ariko ku bya Rugambarara, ibya East African Europe, navuze ko ntari bujye muri politiki z'i Burundi, ntabwo nirirwa nkitwaraho umwanya ngisubiza.